into the PC. So habis kita punya load word. Okay, so kita dah habis pasal data path instruction walkthrough. Okay, so kalau untuk instruction yang lain boleh cari dekat dalam Google. Okay, tengok I-type tu ada lagi yang saya tak cover sebenarnya. Contohnya branch dengan jump type. Okay, so branch dengan jump type yang tu saya tak cover kan. Tapi tak seterusnya tak masuk dalam exam. So nota tu ada dekat dalam internet lah. Okay. So saya masuk dekat dalam pipeline. Okay sikit. Okay. Single cycle performance. Okay. Kalau kita perasankan tadi semua instruction tu tadi kita pecahkan kepada stages kan. So assume that time for stages is 100 picoseconds. Bila sebut picoseconds, pico ni bermaksud macam mana nak sebut 10 power of negative 5. Macam tu. Okay, 10 power of negative 5 seconds. Okay, for register write and read. Okay, register write or read. Lagi satu, 200 picosecond for other stages. So, operation untuk read or write, dia akan jadi 100 disebabkan dia just main dengan register sahaja. Tapi untuk other stages, for example, memory access, ALU operation, fetching ni sebab semua pakai memory kan. Jadi, dia assume time for that stages tu 200 picosecond. So, if we look at the instruction, contoh load word. Load word semua stages dia pakai. So, dia akan ambil instruction fetch 200 picosecond, register read 100, ALU 200, memory access 200, register write 100. So, bila kita tambahkan semuanya, time taken to complete load word instruction is 800 picoseconds. Okay, untuk store word, semua stages dia cuma satu stages saja yang dia idle. Yang ni register write dia idle kan. So bila dia idle, dia akan jadi kosong. So yang lain semua akan ada isi lah. So instruction fetch 200, register read 100, ALU operation 200, memory access 200. So tambahkan semua akan dapat 700. R format 200 picosecond, 100 picosecond, ALU operation 200 picosecond, memory access kosong sebab dia tak access apa-apa. And then register write adalah 100 picosecond. So tambahkan semua 2, 3, 4, 5, 6. So kita akan dapat 600 picosecond total time for this instruction. Kalau BEQ, so BEQ branch, instruction fetch 200 picosecond, register read 100, ALU operation dia akan buat macam branching kan. So kita akan kira, so dia akan jadi 200 picosecond sahaja. So memory access dengan register write semua akan jadi kosong. So dia take time 500 picosecond to complete the instruction. Okay, so kalau kita perasan kat sini dia akan pecah. So what can we do to improve the clock rate? Can we do to improve the clock rate? So, will this improve performance as well? So kalau kita nak improve the clock rate tu, kita nak kurangkan the time taken to complete it. Kalau perasan kat sini, nampak tak total time tu? 800 picosecond, 700 picosecond, 600 picosecond, 500 picosecond. So we have a different time taken for different format sebenarnya. Okay, so sebenarnya kita nak kurangkan masa. Okay, so bila kita kurangkan masa, will this improve the performance as well? If you want to increase the clock rate to mean faster program. So one of the solution adalah kita menggunakan pipeline. So salah satu analogi ataupun very simple punya konsep untuk pipeline adalah laundry. Okay, menggunakan laundry punya sectors. Okay, so kalau pipeline laundry, pipeline ni bermaksud overlapping execution. Okay, overlapping execution
which promote parallelism. Okay. So bila kita buat overlapping execution, bermaksud kita menggunakan parallelism. So bila kita parallelkan the operation tu, it will improve the performance. For example, tengok kat sini, Ali, Botak, Chin and Devi. Okay. Each have one load of clothes to wash, dry, fold and put away. So dia ada 4 operation, ada 4 stages. Satu wash, satu dry, satu fold, satu put away. So washer takes 30 minutes to complete, dryer takes 30 minutes, folder takes 30 minutes and stasher takes 30 minutes to put clothes into the drawer. So kita ada 4 bundle. Bundle Ali, bundle Botak, bundle Chin dengan bundle Devi. Okay, so we need to complete it. So kalau kita menggunakan sequential punya laundry, so mengikut task order, mengikut A, B, C, D, task A, B, C, D. So kalau kita buat secara sequential, bermaksud kita kita masuk baju dalam mesin, kita dry, kita lipat and then stash away. Kita ikut sequence kan? Kita ikut sequence. Okay? Habiskan A dulu, kemudian baru B, kemudian baru C, kemudian baru D. Macam tu So the time taken to complete task A sampai D, starting daripada pukul 6, habis sampai pukul 2. So how long does it take? Dia kata, it takes 8 hours for 4 loads. Okay? So 8 hours for 4 loads. So 2 times n divide by 0.5 plus dengan 1.5 is equivalent to 4 times. Okay, equivalent to 4 times. Okay, so so it is also is equal to the number of stages. Okay, number of stages. Okay, so the sequential laundry takes 8 hours for loads. Okay, sequential laundry takes 8 hours for loads. Okay, so kalau kita tengok dekat dalam tu, contoh tu, okay, so kalau kita tengok dalam contoh ni, dia habiskan dulu task A, lepas tu baru sambung dengan task B, lepas tu task C, task D kan. So bila kita tengok kat sini daripada pukul 6 sampai pukul 2, bermaksud dia ambil masa 8 jam. Okay, untuk habiskan 4 load tu tadi. Okay. Kalau pipeline, so kalau kita tengok kat sini, apa yang buat adalah, okay, once bundle A tu habis untuk washer, dia akan masuk ke dalam dryer. Okay, ni washer, ni dryer kan. So bila dia masuk dekat dryer, washer ni tak ada apa-apa. Dia tengah idle. So apa yang berlaku adalah, kita ambil bundle B tu, gunakan washer ni tadi. Kita gunakan washer. So at this time, dryer dan washer tengah operate. Kemudian once dryer dah habis, kita nak lipat. Dia akan lipat. So at this time, dryer tu kosong. Okay, bundle B akan masuk dryer. Dan washer ni tengah empty, idle. So kita ambil bundle C, kita akan masuk dalam washer. Okay. Kemudian bila washer habis, okay, kita akan masukkan bundle D dekat dalam washer. So in this case, if we pipeline this bundle of laundry, kita akan dapat habiskan pada 9.30. Macam tu. Kita akan habiskan dalam masa 9.30. So apa yang berlaku adalah the speed up takes 6 sampai 9.30 tu bermaksud 6 sampai 7, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 3 jam setengah. So 8 jam untuk kita kata sequential. Okay, sequential time divide by pipeline time. Okay, kita akan dapat the speed up. Kita akan dapat the speed up. So 8 jam untuk sequential, 3.5 jam yang kita perlukan untuk pipeline, kita akan dapat 2.3 times.
Okay, 2.3 times. So, pipeline laundry takes 3.5 hours for 4 loads. Kata macam tu. Okay, so bandingkan kalau kita gunakan sequential 8 jam dan kalau kita pakai pipeline 3 jam setengah, so kita dah boleh jimat kan? Okay, kita dah boleh jimat disebabkan resources ni kita pecahkan mengikut stage. Stage 1, stage 2, stage 3 dan stage 4. So, it is capable of pipeline because we treat them in stages lah. So, kalau kita tengok kat sini, pipelining doesn't help latency of a single task. Okay, single task, pipelining doesn't help latency of single task. It helps throughput of entire workload. Okay, so multiple tasks operating simultaneously using different resources. So the potential speed up yang kita kira ni is equivalent to the number of pipe stages. So time to fill pipeline and then time to drain it will reduces the speed up. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, the speed up kalau kita buat kita kata untuk pipelining 2.3 times. Kalau sequential 4 times kan, maknanya time taken untuk dia habiskan tu. Okay. So kalau kita tengok kat situ, kenapa ada perbezaan adalah bila kita habiskan ni, okay, habis satu stages, dia take time nak fill. Okay, nak pergi kepada next stage. And then bila yang B tu nak masuk kat dalam washer tu pun kita ambil masa juga. Okay. So this is how you want to calculate yang mana the speed up of the pipelining process lah. Okay. So suppose new washer takes 20 minutes and then new stasher takes 20 minutes. Okay. How much faster is the pipeline? Okay. So the pipeline rate limited by the slowest pipeline stage, which is the dryer stage. Okay. Dryer masih 30 minit kan dia kata. So kita akan tetap ambil the slowest pipeline stage, which is 30 minutes tu lah. Okay. So kita akan still count up the slowest punya ni lah. Slowest punya stages. So unbalanced length of pipe stages will reduce the speed up. Okay. So walaupun dekat sini kita letak, kalau kita kata ada 20 minit pun, bila sampai dekat dryer ni kita tetap ambil masa 30 juga. So kita kena bagi ample time to calculate, okay, to finish the slowest stages. Okay, look at the pipeline performance. For a single cycle, contoh ada command load word register 1, 100, register kosong katakan macam tu kan. So bila kita gunakan load word, kita memerlukan 800 picosecond. And then the next instruction is also a load word. Still another 800 picosecond and then another load word, another 800 picoseconds. So bila kita tambah semua 800 kali dengan 3, awak akan dapat 2400 picosecond sebab ada 3 instruction load word. And then kalau katakan kita menggunakan pipeline. Okay, kalau awak menggunakan pipeline, awak akan perasan kita start daripada time kosong sehingga 1300 kat sini. 1400 macam tu. Okay. So bila kita buat pipelining, kita cuma tambah 200 picosecond to complete it. And then another 200 picosecond to complete another instruction sebab kita dah pipeline the stages tu. So for pipelining, kalau kita pipeline kan kita punya instruction, the time taken is 1400 picosecond. So kalau awak bahagi 1400 tu picosecond, awak akan dapat dia punya speed up dia. Awak akan dapat dia punya speed up. Okay. So the pipeline stage times of a computer are also limited by the slowest resource. Okay. Slowest resource yang mana kalau yang melibatkan fetch, data access dengan ALU, dia tetap menggunakan 200 picosecond.
So that's why kita akan pakai 200 picosecond jugalah. Okay, so the write to the register is assumed to occur in the first half of the clock cycle and the read from the register file occurs in the second half. Okay, tengok kat sini. Ni second half. Yang ni second half. Yang ini first half. Okay. So kalau register write dia jadi first half. Kalau dia read dia akan jadi second half. Okay. So bila kita calculate why second half and second half one. Yang satu ni dia baca. Yang satu ni dia baca. Bila dia baca, dia take time. Okay, when they read, they will take time on the second half. Sebab dia kena determine masa proses ni first dia kena baca opcode dulu. Ingat tak? Stage 2, dia kena decode dulu. Decode the operation. Jadi register read tu consume the second half of the time. Kalau yang dekat belakang ni, stage yang kelima ni, kita kata register write, betul tak? So register write, dia tak ada buat apa-apa. Dia just ambil je data yang dia ada tu dan dia terus tulis. So that's why dia cuma menggunakan first half. Okay, we only use first half sahaja. Macam tu. Okay, so satu second half, satu first half. Okay, tak ada second path Why second half and second path? Tak ada. Dia tak ada second path. Dia first half dengan second half. Kenapa tak ada? At this time, dia cuma operation saja. Maksudnya kita time taken to complete that. Okay, time taken to complete that. So selalunya memang cepat dia buat. Okay, so bila dia buat write to the register occur in the first half of the clock cycle and then read from the register occur in the second half. Dia dekat dalam, kalau katakan macam ni saya lukis So ini adalah untuk fetch dengan decode. Bila kita decode, okay, first adalah satu kita write, satu lagi kita akan read. Okay, so satu write and then read. Tapi masa decode punya stages, kita tak tulis apa-apa. So kita ignorekan dia. Kita idlekan dia. So kita cuma read sahaja dekat sini. Okay, kita akan read dekat sini. Okay, kalau untuk register write punya operation, okay, dia akan write dekat sini. Dan dia tak ada read. Dia tak ada read kat sini. Read tu tak ada langsung. Okay. Dia macam kita nak separate the process tu. Dia bukan tak ada tu. Bukan pasal formatting tu. Dia punya style. Okay. Style of the operation. Dia nak bagi tahu yang first ni, the first half adalah untuk write. The second half adalah untuk read. The setting of the format tu nanti. Sebab ni semua melibatkan circuit tau. Circuit and timing. Kita panggil. Circuit and timing. So bila dia buat benda ni, dia kena tengok the timing tu. So that's why untuk decoding kita tak tulis apa-apa. So write tu tak ada berlaku apa-apa kat situ. Write register tak ada berlaku apa-apa. So kita ignore kan. Dia cuma read sahaja. Okay. And then kalau register write, kita cuma write dekat dalam ni. Dan kita tak ada read. So kena ingat, operation untuk register cuma ambil masa 100 picosecond saja. 100 picosecond. Ni pun sama. 100 picosecond, 100 picosecond. So kalau katakan kita tengah decode, kita cuma read saja. So read tu kita baca. Tapi kita tak write. Kemudian kalau lagi satu register write, kita cuma write saja, kita tak read. So that's why dia buat separuh saja, dia buat macam tu. Okay, so this is for the sake of formatting saja. Macam dia nak tunjukkan kalau second half tu maknanya kita tengah read. Kalau yang first half macam ni, kita tengah write. Macam tu je. Dia for the sake of writing je. Dekat dalam digital circuit, dia tak nampak pun benda ni. This is just for formatting saja. Macam nak tunjuk simbol. Kita nak tunjukkan simbol. Okay, just nak tunjuk simbol saja. So doesn't mean anything lah sebenarnya. Okay, so
Boleh Syed? Okey. Dia just gambar saja. Dia tak nak, dia cuma nak tunjuk simbol. Okay. So, still dia cuma ambil masa 100 picosecond. Tak ada apa-apa pun. Okay. So, ini calculation for speed up. If all stages are balanced, means that all take the same time. 200 picosecond So, time between instruction is equal to time between instruction yang tak pipeline ataupun kita kata sequential bahagi dengan number of stages. Okay, bahagi dengan number of stages. So, if not balanced, speed up is less. Then speed up is due to increase throughput. Bermaksud, kalau kita punya instruction kita lebih daripada 1 million, katakan macam tu, baru kita akan nampak speed up kita ni increase. Macam tu. Okay. So, latency time for each instruction does not decrease. So, ideally, katakan kita ada 5 stages. So, pipeline should offer nearly 5-fold improvement over the 800 picoseconds non-pipeline time. Okay. So, kalau kita kata sequential time adalah 800 picosecond, bahagi dengan 5 kita kata, awak akan dapat, kita kata macam tu kan, 800 bahagi dengan 5, kita akan dapat 1,300,160. Okay. So, time taken for time taken for pipeline ni, okay, time between instruction lah kita kata time between instruction tu is nearly to 200 picosecond. Okay, so 5-fold improvement over the 800 picosecond. Okay, so referring to the slide 10, the example does not reflect 4-fold improvement kan kalau kita tengok untuk 3 instruction. Kalau kita tengok untuk sequential dia ambil masa 2400, bahagi dengan yang pipeline tu 1400, kalau kita bahagi awak akan dapat 1.7. Okay, approximately lah 1.7. So, kalau kita tengok kat sini, dia tak improve pun sampai 5. Kita kata macam tu dia tak improve pun, sorry, 4 lah. Okay, indeks dia 4. Okay, so, kalaulah kita add 1 million punya instruction, each add 200 picosecond to the total execution time. So, 1 million instruction, untuk kita completekan dia, it takes 200 picosecond. So, 1 million darab dengan 200 picosecond, tambah dengan 3 lagi extra instruction. Tadi yang 1400 tu kan? So, bila kita tambahkan, awak akan dapat 2,001,400 picosecond. Okay, to execute it using this one is pipeline gunakan pipeline. Okay, untuk yang non-pipeline, 1 million instruction darab dengan 800 picosecond, kita tambahkan dengan 2,400 picosecond yang tadi tu yang kita kira untuk 3 sequential punya instruction. So, awak akan dapat 800 million 2,400 picosecond. Okay, untuk non-pipeline punya execution time. So, bila kita bahagikan dengan yang pipeline tu tadi, 800 million bahagi dengan 200 million, you will get approximately 4 times speed up. Okay, 4 times speed up. Rather than yang 3 instruction untuk yang ni, awak cuma dapat speed up 1.7. Tapi kalau kita menggunakan a lot of instruction, for example 1000, awak akan perasan 4 times speed up untuk dia punya execution itu. So, baru kita akan nampak, oh, pipeline ni bagus bila kita gunakan banyak-banyak instruction. Okay, banyak-banyak instruction. Okay, so ini adalah macam mana awak nak tunjukkan macam mana nak tunjukkan, oh, okay. Kalau saya gunakan pipeline, I can show you, I can prove it to you. Okay, this is how you want to prove the advantages of using a pipeline. Okay, so habis untuk
single cycle data path dan juga pipeline lah. Okay. So, kenapa saya masuk kembali ni? Okay. So, that's it. Okay. So, kalau lah katakan ini adalah single cycle data path kan? Ingat tak yang saya tunjukkan tadi tu? Okay. Saya pecahkan dia kepada 5 stages. Okay. So, bila kita pecahkan kepada 5 stages, dia akan ada satu kita panggil pipeline register. Ini kita panggil pipeline register, pipeline register, pipeline register, pipeline register. So dia akan bawa So pipeline register akan bawa semua register, data-data register yang kita kena bawa kepada the next pipeline. Okay, so satu untuk instruction fetch, decode, execute, memory dan juga register write. So to hold the information. So, bila kita do the operation untuk load word, dia fetch dulu and then decode and then masuk execution. Bila masuk memory, kita akan access. Kita bawa kepada pipeline register tu nanti. Pipeline register akan pergi kepada write back yang mana dia kena tulis balik dekat sini. Okay, tapi masa awak tulis dekat sini, sekarang ni IFID ni adalah untuk instruction lain. Okay. IFID ni dia akan bawa untuk instruction lain. Okay. So dia dah jadi salah. Sepatutnya bila dia bawa tu, dia kena ambil instruction yang lama. Dia kena ambil instruction yang lama. So apa yang berlaku adalah dia akan jadi wrong register number dekat sini. Okay. So, bila dia jadi macam tu, apa yang berlaku adalah kalau kita nak gunakan pipeline, dia akan bawa sekali, contohnya write register tu dekat sini. Okay, write register ni dia akan bawa kepada pipeline punya register. Kemudian, bila once dia dah read the data tu, dia akan bawa ke sini. Dia akan bawa sekali write register. Dia akan bawa balik kepada write register ke situ bersama dengan data. So barulah kita akan boleh tulis. Okay. So dia akan, kita kata the register number is passed from the ID pipe stage until it reaches the memory and write back pipeline, adding the 5 more bits to the last 3 pipeline registers. Okay. So dia akan barulah kita boleh tulis. Dia synchronize. Kita panggil dia sebagai synchronize pipeline. Okay, dan habis. Okay, saya dah habis. So pipeline ni improve the performance by increasing the instruction throughput, by executing multiple instruction in parallel, and also we can say that it has the same latency because we are using the most latest punya time taken for the stages yang paling lambat sekali untuk dia complete kan. Okay, so instruction set design will affect the complexity of the pipeline implementation. So habis part yang tu tadi. So we have finished 2 chapters yang mana kita nak habiskan tu lah. Okay, so